जाटिंगा सहकारी समिति की वार्षिक सभा संपन्न। बड़खोला जाटिंगा सहकारी समिति की वार्षिक साधारण सभा शनिवार को अध्यक्ष कमरुल इस्लाम लश्कर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सचिव संगीता दास ने पिछले वर्ष का आय व्यय प्रस्तुत किया तथा आगामी वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा की गई। सभा में मुजीबर रहमान व हेलेमुद्दीन बरभुइया सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में 2025-26 के लिए 2 लेखा परीक्षकों को सुल्तान अहमद बरभुइया और उपेंद्र देव मिश्रा की नियुक्ति की गई। प्राय 5000 তার মধ্যে নন এলিজিবল 1822, এলিজিবল 3200 এর অধিক, কিন্তু এখানে 300-400 লোকও হচ্ছে না। আজকে আমি হবে আর নির্বাচন হবে, এই নির্বাচনে দেখা গেল যে প্রতি বছর যেটা জেনারেল মিটিং হবে আর যিনি ওই জেনারেল মিটিং এর ওই যে প্রসিডিং রেজিস্টারে উনার সই না থাকবে তিনি ওই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না। এটা গত নির্বাচনে আমরা হয়েছে, তখন আইনটা একবারে নতুন ছিল।